कळंगुटे वाठारांत आशिल्ल्या ट्रॅफिक सेल ऑफिसांत सुमार 5 दीस जाले लायट ना. तांकां उदक लेगीत ना. लायट नाशिल्ल्यान काम करप्यांक भोव त्रास सोंसचे पडटात. गरमेचे दीस आनी तातूंत लायट ना. रातभर ड्युटी करतना तांचे हाल जातात. पूण हाचें कारण कितें? माहिती प्रमाण बिलां भरूंक ना म्हणून इलेक्ट्रिसिटी काडून उडयल्या खंय. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो खासा रिपोर्ट. कलंगूट वाठारांत आशिल्ल्या ट्रॅफिक सेलान सुमार 5 दीस जाले लायट ना. 23 एप्रिलांतल्यान तांची इलेक्ट्रिसिटी कट केल्ली आनी ताच्या उपरांत 5 दीस जाले हांगा जर जे सरकारी कर्मचारी काम करता तांकां हांगा गरमेन दीस काडचे पडटा. सध्या ते हांगा मेणवती पेटोवन रातचे हांगा काम करता. कलंगूट ट्रॅफिक सेल तशेंच गोंयांत जे ट्रॅफिक सेल आसा हे खूब बरें काम करता. दनपारचे फिल्डार काम करता जाल्यार रातचे हांगा ऑफिसान आयल्या उपरांत ते काम करता. ह्या ट्रॅफिक सेलान आमी पळोवपाक शकता हांगा रातचे सुद्धा सरकारी कर्मचारी आसा हे नायट ड्युटेक आसा आनी अशा परिस्थितीन तांकां हांगा रातचे विथआउट इलेक्ट्रिसिटी रावचे पडटा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना तांचो हो प्रॉब्लेम जो आसा हो सुटावो करपाची गरज आसा. कारण सरकारी कर्मचारी 5 दीस जाले विथआउट इलेक्ट्रिसिटी कित्याक आसा हो सध्या व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. तशेंच हांगा 5 दीस जाले तांकां उदक सुद्दां ना. तशेंच हांगासर जे काय जे ट्रॅफिक पुलीस जे फायन मारता तांकां चलन भरपाक जे ट्युरिस्ट आसा ते हांगा येता तांकां विथआउट इलेक्ट्रिसिटी नाशिल्ल्या कारणान ते चलन भरिनासतना तांकां हांगासरल्यान वयचें पडटा. तशेंच टायपिंगेचें जर कितें काम आसा जाल्यार तांकां अंजुना वचचें पडटा. ह्या सगळ्याचेर बेगीनच्या बेगीन सुटावो जर काडटले जाल्यार कलंगूट ट्रॅफिक सेलान बेगीनच्या बेगीन इलेक्ट्रिसिटी पेटपाची गरज आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागता की जाता तितले बेगिना हांगासरची कलंगूट ट्रॅफिक सेलान कितलेशेच दीस जाले लायट पेटना ती बेगीनच्या बेगीन आयज पेटोवपाची गरज आसा आनी हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. ते आमचे कडेन येता नियर बाय सेपरेट ट्रॅफिक सेलान वयता. जे आमचे कडेन जे येता ते आमी तांकां हेल्प आउट करपाक आमचे चलन तांचे क्लियर आउट करता. आता 3 दीस जाले ते येवन वयता. त्यांचे बिगस्ट प्रॉब्लेम आहा. कोण चलन भरपा येता कोण पळय ताका सगळ्यां धांवडचें पडटा कित्याक आमच्या हांगा कॉम्प्युटर केलें लायट ना म्हणटा कांय कामूच जायना आमच्या हांगा. ऑफिशियल कितें कामूच जायना. आतां तें जाता न्हू सगळें बरें कलंगूटच्या तांकां त्रास आहे सगळे आतां. आतां हे कितें आमकां कोण हे करून जाय पळय सगळें तो भायर मारचें टायप करचें पडटा आमकां सगळें ए टू झेड. कित्याक लायट ना तो म्हणटा की बील म्हणटा पेंडींग आहा म्हणटा आमचें. बिल पेंडींग आहा न्हू आमची बिल पास करता पूण आमकां कितें एग्रीमेंट आहा की थारले पयलें तो काय आन्सर करना. तो गुड करता तुमचे बिल बिल म्हणजे पंचायतीचे आहा न्हू मिटर आहा पळय पंचायत आहा. पंचायत अंडर आमी म्हणलें कितें एग्रीमेंट आसलो हांगा म्हणजे तुमी हांगा जेन्ना येयल्ले पळय ट्रॅफिक सेल तो एग्रीमेंट बी जाल्यार कांयच ना. आमी इतले वचना ते गूड फेथान दिल्ले म्हणटा. गूड फेथान दिल्ले जाल्यार कितें जाय आसलें आमकां न्हू कितें गोवोरमेंटाक कितें जाय बाबा तुमकां म्हणजे एग्रीमेंट आसलो जाल्यार एक टायम बिल पास करून शकताले ते. कलंगूट जे ट्रॅफिक सेल आसा तेंची सुमार 5 दीस जाली खंय लायट कट केला आणि त्यांचा जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर आसा पंचायतीच्या नावार आसा अजून मेरेन. सो कित्याक इलेक्ट्रिसिटी जेंची कट जाला? लायट काट करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमी काम काट करिना. पूण हांगा कितें जालें मिटर विलेज पंचायत कलंगूटाच्या नावार आसा. आमी इतली वर्सां जाली पेमेंट करता फ्रॉम 2011 टील डेट आनी आमकां अशें बिल येयलें अबाउट 16 lakhs. सो आमी तांकां डिपार्टमेंटाक सांगलें 8 लाख तुमी आमकां भरात 8 लाख आमी फारीक केला. सो तेणी ते आयकोंक ना. आमी तेंचे DYSP SP IG सगळ्यांक लेटर धाडलेली. आमी इवन चीफ मिनिस्टराक लेटर धाडलेली की तांकां शिफ्ट करचें म्हणून कित्याक सालेगांव पुलीस स्टेशन सालेगांव गेले आमचे वयर आनी हांगासर ते वेकेंट सुवात आसली. सो तुमी शिफ्ट करात म्हणून सांगलेलें हांगा आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर. तें आयकोंक ना. सो ही बिलां फकत आमी फारीक करपाची लोकांनी. आतां समज तूं तांकां तालाव दिता न्हू ते तालाव तरी आमकां दिना जाल्यार आमकां कोर्टाक वयचें पडटा लोकांक. एका सांगून तांकां लेटर दिवन आमी 7 days दिले तांकां टू डू द पेमेंट म्हणून ते करूंक ना. The Kalangut traffic cell is in the premises of village panchayat of Kalangut. म्हणजे कोरियात फुटबॉल ग्राउंडान तांकां जागो दिल्लो आनी आयज हे प्रॉब्लेम जाल्ले आहा की कॉमन मिटर आहा तो 50% बिल म्हाका दिसता पंचायतीन फारीक करूंक जाय ऑफ द कॉमन लायटिंग एरिया जी आहा थिंगा आनी 50% should be borne by the traffic cell because they are using it. There is 1 meter. So I have requested the panchayat sarpanch to make a separate meter only for traffic cell. And till they build their own premises or they go to the police station premises which we are about to reconstruct. म्हणजे तेजे काम चालू जावपाचें. Till then
I have requested Sarpanch to connect them electricity and we will move the file to the government to pay the old areas. Around 8 lakhs is there. म्हणजे खूप वर्साची बिलां पेंडींग आसली, पंचायतीन फारीक केल्या, बट पंचायतीचो अकाउंट आमी क्रेडीट करपाची गरज आहा, म्हणजे ट्रॅफिक सेल म्हणजे हेच जालें होम डिपार्टमेंट. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी ओंकार देशप्रभू.